کو खुश करने के लिए नहीं कर रही, मैं अपने शोहर को खुश करने के लिए नहीं कर रही, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा रही हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ, मैं अपनी गलतियाँ रिपीट नहीं कर रही। तो जो लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप इतना उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ओ ये मेरी आइडियल है, ओ अच्छा इस इन्फ्लुएंसर ने ये पहना, ओ ये सेलिब्रिटी ने बैकलेस पहना, मैं किसी को टारगेट नहीं करी, वो उनकी पर्सनल चॉइस है और ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो आप कभी भी किसी की चॉइस पे बात नहीं कर सकते। मैंने कभी भी कहा है कि मैं कभी भी किसी के बारे में नहीं कहती कि हाँ बस लाउड हो जाती। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी पे गुस्सा निकाल रहे हो। तो मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी भी किसी चीज़ में नहीं आती, मैं कोई भी कंट्रोवर्सी ना करना चाहती हूँ ना आना चाहती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि यार मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, कोई चीज़ दिखाऊँ उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। अब तो बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाती, मेरे शोहर ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मैंने वो नहीं दिखाया। हम अब ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि आप वक्त के साथ साथ सीखते हो कि यार ये चीज़ें आपको नहीं दिखानी चाहिए, ये आपको दिखानी चाहिए। और अगर हम दिखा भी रहे हैं, हम दुआ भी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला आप ये चीज़ दूसरों की भी नवाजना, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें दिया, हम कोई कुछ नहीं कर रहे। ये डिवर्सी ना करना चाहती हूँ ना आना चाहती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि यार मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, कोई चीज़ दिखाऊँ उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। अब तो बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाती, मेरे शोहर ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मैंने वो नहीं दिखाया। हम अब ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि आप वक्त के साथ साथ सीखते हो कि यार ये चीज़ें आपको नहीं दिखानी चाहिए, ये आपको दिखानी चाहिए। और अगर हम दिखा भी रहे हैं, हम दुआ भी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला आप ये चीज़ दूसरों की भी नवाजना, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें दिया, हम कोई कुछ नहीं कर रहे। ये दुपट्टा ले रही हूँ, ये मेरी सरदर्द है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये नहीं है, ये इधर है, मैं अपने आप को बेहतर कर रही हूँ। तो ये मेरे मामलात हैं और मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे दोस्त मेरे साथ पुराने मेरे हैं 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, वो हैं, वो मेरे पास हैं, जिनको होना चाहिए। मुझे ज़रूरत नहीं कहने की कि देखो कौन आया। हज़ारों बार हमारी मुलाकातें होती हैं, हम नहीं दिखाते, ये हमारा मसला है। अगेन, जिस अंकल को, जिस आंटी को, अगर आप मुझे आंटी भी कहें, आई हैव नो इशू। मैं 28 साल की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1998 में पैदा हुई, 28 साल की हूँ। आप मुझे 50 की करो, 40 की करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, 3.5 साल की है वो। मतलब आपको लाइफ में जो जो अचीव करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कर चुकी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे किसी के भौंकने पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो मैं डबल बदतमीज़ी करूँगी, अदरवाइज़ मैं किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करती। मेरा थोड़ा सा लहजा लाउड है, मैं ज़रा बोलती ऊंची हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ उर्दू पॉइंट, क्योंकि हम माइक पे बात करते थे और शोर इतना ज़्यादा होता था। तो अभी भी कभी कभार मम्मी लोगों से बात करती हूँ तो मैं लाउड बोल पड़ती हूँ। जब मैं लाउड बोल पड़ती हूँ तो वो कहते हैं कल है ही ऐसी, आप उसे फ़ोन करें, उसे कहें कि कबल मैं कॉन्फ्रेंस कॉल लेती हूँ, इस बंदे ने तुम्हारे बारे में ये बात की है। अगर कवल उसके सामने मुकरे या फ़ोन बंद करे तो फिर तो आप कवल पे छित्तर भी मारो और कवल को कहो कि कवल ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं रखते। अगर कोई बंदा आपके पास आकर मेरी बात कर रहा है तो इतना मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ कि उस बंदे ने आपकी बातें मेरे साथ भी की होंगी। तो ये नॉर्मली मैं आपको एक बताना चाह रही थी। अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ये ज़्यादा हो गया, ये ओवर हो गया, ये ऐसे हो गया, ये मेरी फीलिंग्स हैं और मैं अपनी फीलिंग्स को इस तरह एक्सप्रेस करती हूँ। तो दर्द है मेरी नहीं है। तो मैं बहुत रोई भी हूँ दोस्ती में। इतना मेरे शोहर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी रुलाया नहीं, ना रिलेशन में, ना रिलेशनशिप में, ना अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद जितना मुझे मेरी दोस्तों ने मुझे धोखे दिए हैं। तो आपको दोनों साइड्स देखनी चाहिए, दोनों साइड्स देखनी चाहिए। जो मेरे दोस्त सच्चे अच्छे थे वो भी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं, जिनको मेरे से कोई भी मसले मसाइल है। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि यार अगर आपको मेरे बारे में कोई कहता है कि कवल ने आपके बारे में ये बात की, तो प्लीज़ आपके पास मेरा नंबर है, मेरे घर का एड्रेस है, आपने नहीं आना, इट्स ओके। आप उसको कहने की बजाय कि किसी का बहन या भाई ज़रूर होना चाहिए ताकि आप उनसे बातें कर सको। मेरी बेस्ट फ्रेंड शुरू से मेरी नानू रही हैं, मेरी मम्मा रही हैं। मम्मा तो मेरी बहन रही हैं, उनके साथ बड़ी लड़ाई होती है अभी भी। मेरी नानू मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हैं, पर उनसे भी वो बड़ी हैं, मुझसे बहुत बड़ी हैं। तो मैं उनसे
ایسی کوئی باتیں ڈسکس نہیں کر سکتی جو آپ دوست آپس میں ڈسکس کر سکتے ہو. اسی لیے دوستی میں میں بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتی ہوں, بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتی ہوں, بہت زیادہ. اور میں نے جن کے ساتھ دوستی کی ہے, میں نے اپنا 110% دیا ہے, 110% دیا ہے. انہوں نے مجھے کمپٹیشن سمجھا یا انہوں نے کچھ بھی سمجھا ہے, وہ ان کی سر نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کری. میں نارملی بتا رہی ہوں کہ دوستی جو بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے. میں دوستی میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں. میرے کوئی سبلنگس نہیں ہے. میرے لیے میرے سبلنگس پہلے میرے ماموں لوگ تھے, ٹھیک ہے, اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. عائشہ 18 کی ہو گئی ہے, زارا نے بھی 18 کی ہو جانا ہے دسمبر میں. رباب, ایمن, عبد الرحمان, وہ عبد الرحمان, نینو, عبید, یہ میرے سبلنگس ہیں. تو میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. ابھی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ میں کچھ باتیں شیئر نہیں کر پاتی. اسی لیے میں دعا کرتی ہوں کہ یار ہر دوستوں سے میری دوستی خراب ہوئی, ان کو میں نے یہ بتا دیا کہ آپ مجھے یہاں پر ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو, وچ از ناٹ گڈ. کسی کے لیے بھی, کسی کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی نہیں, میرے لیے بھی نہیں. میں اگر اس کو ڈس ریسپیکٹ کروں گی, اگر وہ مجھے کہتی ہے کہ کنول تمہاری یہ حرکت نہیں پسند, تو میں کہتی ہوں اوکے میری جان, آئندہ سے آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں یہ والی چیزیں ریپیٹ نہ کروں, پہلی بات, ٹھیک ہے. پر کچھ میں نے اپنی دوستوں کو بتایا کہ آپ نے یہاں پہ غلط کیا, اور انہیں پتا بھی تھا کہ میں یہاں پہ غلط ہوں یا میرا یہاں پہ یہ بندہ غلط تھا, لیکن اس نے کہا کہ اسٹیپ بیک کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک دفعہ ٹرائی کیا, 2 دفعہ ٹرائی کیا, 3 دفعہ ٹرائی کیا, لیکن اس بندے نے مجھے ویلیو نہیں دی. اور اس بندے نے دوسرے بندوں کے بارے میں اتنی باتیں کی جن کے اب وہ گھر بھی جا رہا ہے. تو کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے کہ یار میں اس بندے کو کہوں کہ یہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتی تھیں, کیا آپ ان سے پوچھیں کہ آپ میرے بارے میں اتنی باتیں کیوں کرتی تھی. پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں یار, اللہ پہ میں نے معاملہ چھوڑ دیا. اچھا یہ میں آئی سویئر, ان کے بھی بڑے مسئلے تھے, میرے بھی بڑے مسئلے تھے. جب میں عمرہ پہ گئی, جب میں جب حج پہ گئی, یا ویسے ہی کبھی کبھار میں نے ان سے بڑی دفعہ ایکسکیوز کیا پرسنلی بھی, اور اپولوجائز کیا. دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے, کبھی بھی ایک طرف سے تالی نہیں بجتی. میری بھی غلطی ہوں گی, اپنی غلطیوں کی میں نے معافی مانگی, اگلے نے اس ٹائم معاف کر دیا. اور جو بھی تھا, میں کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی, کسی کو بھی. اور جو لوگوں سے میری دوستی خراب ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ مجھے اپنا کمپٹیشن سمجھتے تھے. چلو ٹھیک ہے, کمپٹیشن بھی نہیں سمجھتے تھے. ایک اور میری دوست تھی, لڑکے کے پیچھے اس نے مجھے چھوڑ دیا, وہ اس کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. پہلے اسی کے بارے میں میرے سے باتیں کرتی تھی, میں نے اسے کہا کہ یہ غلط ہے, تو اس نے کہا کہ تم نے کیسے غلط کہہ دیا. تو ہماری 5 سال کی دوستی ختم ہوگی. اوکے, یہ ختم. اس کے علاوہ میری ایک دوست ہے آشو, یونیورسٹی سے میری دوستی تھی اس سے. ہماری دوستی کو 9 سال ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ شی از ود می. 9 سال ہو چکے ہیں, ہاں, شی از ود می. اوکے. اس کے علاوہ میری کچھ بلاگر دوستیں ہیں, دعا, وحی, سارا, ان سے بھی میری 5 7 8 9 سالوں سے دوستی ہے الحمدللہ, جو ابھی تک برقرار ہے.